गाइज मु गीत गाउଥିଲି ଆଉ ଅକିଲାନ ପଳେଇ ଆସିଲା ମଝିରେ ଆସିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲା ଆଉ ମୁଁ ଗାଇ ପାରିଲିନି ପୁରା ଗୀତ ଜଷ୍ଟ କାଲି ସର୍ଟ ଟିକେ ହିଁ ଜଷ୍ଟ ଗୀତ ଗାଇଲି ତ ଗୀତଟା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖାଇବେ ସତ୍ୟ ବାଟ ଫେରି ଦେବେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଯିଏ ଯିବ ତାନ କଟ ଛାଡ଼ିଅ ସାର କପଟ ଦେବେ ଜୀବନ ମୁକୁଟ ଦେବେ ଜୀବନ ମୁକୁଟ। ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ଗାଇବା ଆଗ ଏଠି ଚାଲେ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଟିକେ ଗାଇବା। वन टू थ्री स्टार्ट कह बिगी कह रह रह एठी रह। प्रेज लॉर्ड एवरीवन समस्त को नमस्कार। आई होप आपण माने समस्त भल थे। वेलकम करुच्ची मु आपण मान को ए नुआ ब्लॉग वीडियो रे बट एटा जस्ट ओनली फॉर सिंगिंग ब्लॉग वीडियो। तो मु आज गोटे गीत गाइबी जहाँ कि ह्यूमन सागर गाई आ सेटा हला जगतर ज्योति देख हेले प्रकाशित मनुष्य पुत्र से मनुष्य पुत्र दिस सॉन्ग एंड बहुत सुंदर भाव लिखिं अमित बर्नायक सार आउ कंपोज करिसेंती पुणी ह्यूमन सागर सार गाई बहुत सुंदर भाव में आउ प्रभु जीशु को डेडिकेट करके बहुत सुंदर भाव में गीतटा को बनई मु आज ही जस्ट शुणिली आ बहुत भल लगे से मुझे गीतटा शुणा को चाहूँगी मो कंठ द्वारा से मु गाई पारि ना सेम प्रॉपर्ली ह्यूमन सागर को परी बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट जहाँ टैलेंटेड जहाँ जो प्रकार अच्छी से प्रकार मु गाइबा को मु चेष्टा करी। तो चलतु ट्राई करवा प्रथमे सर्वप्रथमे तापरे मु भल भाव में प्रॉपर्ली गाइबा मु चेष्टा करी। सकाळु सबको गली सबको जाकि जहाँ भी काम था काम कली एंड डिनर सब कुछ कंप्लीट प्रियाजी अकिलेन से शोती आ मु ब्लॉग वीडियो तो सकाळ भल बन पारे ना से डेली मोर वीडियो पोस्ट हुए। तो आज वीडियो रे मु केवल गीत ही गाँची गला 3-4 दिन हम खाली मु गीत गायकी मु आपण मानकु सुनाऊँगी। तो देखिबा नेक्स्ट टाइम जते समय हो पूरा मु ब्लॉग बनैबा को मु पुणी थे मु चेष्टा करी। सो प्रे फॉर मी गाइज एंड आई विल प्रे फॉर यू। सो चलो प्रथमे टिके जस्ट प्रैक्टिस करदबा तापरे गाइबा। जगतर ज्योति देख हेले प्रकाशित मनुष्य पुत्र से मनुष्य पुत्र जगतर ज्योति देख हेले प्रकाशित ए धरणी बक्य आजी हुए गुंजरित मनुष्य पुत्र से मनुष्य पुत्र ज्योति रूपरे से हेले उदित कि सुंदर लागे सते सारा जगत आलोकरे सुशोभित बनगिरी खेत मनुष्य पुत्र से मनुष्य पुत्र ज्योति रूपरे से हेले उदित मनुष्य पुत्र से मनुष्य पुत्र ज्योति रूपरे से हेले उदित समुदाय जगतर पाप रूप अंधकार करबाकु सबु दूर सरग सुख को तेजी आशार आलोक साजी आसिले मोर तपुर
ସମୁଦାୟ ଜଗତର ପାପ ରୂପ ଅନ୍ଧକାର କରିବାକୁ ସବୁ ଦୂର ସରଗ ସୁଖକୁ ତେଜି ଆଶାର ଆଲୋକ ସାଜି ଆସିଲେ ମୋର ତପୁର ଆସିଲେ ମୋର ତପୁର ଗାଓ ଗାଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ କର କର ସ୍ତବ ଗାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ସେ ହେଲେ ଉଦିତ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ସେ ହେଲେ ଉଦିତ ସେହି ଜ୍ୟୋତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖାଇବେ ସତ୍ୟ ବାଟ ଫେରି ଦେବେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଯିଏ ଯିବ ତା ନିକଟ ଛାଡ଼ି ଅସାର କପଟ ଦେବେ ଜୀବନ ମୁକୁଟ ହୋ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖାଇବେ ସତ୍ୟ ବାଟ ଫେରି ଦେବେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଯିଏ ଯିବ ତା ନିକଟ ଛାଡ଼ି ଅସାର କପଟ ଦେବେ ଜୀବନ ମୁକୁଟ ଦେବେ ଜୀବନ ମୁକୁଟ ଟିକେ ଟିକେ ଗାଇବା ଆଗ ଏଠି ଚାଲେ କେମଲା ଅଛି ଟିକେ ଗାଇବା 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ କହ ବିଗି କହ ର ଏଠି ସୋ ଗାଇସ୍ ଗୀତ ଅଧାରେ ରହିଗଲା ଆମର ଅକିଲେନ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ମୋବାଇଲ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା କି ନେବୁ ହଉ ହଉ ଟିକେ ଏଠି ସରେଇ ଦେବେ ଆଗ ଟିକେ ସରେଇ ଦେବା ଆଗ ଟିକେ ବାପା ଏଠି ବସେ ବସେ ସେହି ଜ୍ୟୋତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖାଇବେ ସତ୍ୟ ବାଟ ଫେରି ଦେବେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଯିଏ ଯିବ ତା ନିକଟ ଛାଡ଼ି ଅସାର କପଟ ଦେବେ ଜୀବନ ମୁକୁଟ ହୋ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖାଇବେ ସତ୍ୟ ବାଟ ଫେରି ଦେବେ ସବୁ କଷ୍ଟ ସେହି ଜ୍ୟୋତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖାଇବେ ସତ୍ୟ ବାଟ ଫେରି ଦେବେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଯିଏ ଯିବ ତା ନିକଟ ଛାଡ଼ି ଅସାର କପଟ ଦେବେ ଜୀବନ ମୁକୁଟ ସୋ ଗାଇସ୍ ଗୀତଟା ଖଣ୍ଡିଆରେ ରହିଗଲା ତ ଆସନ୍ତା କାଲିକି ପୁରା ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ତ ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଅଛି ଅକିଲେନ ସହିତ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରୁଅଛୁ ର ବାପା ର ଏଠି ସେମିତି କଲ୍ ଭଲ ନାହିଁ ଏଠି ସେଟା ଧର ଏଇଟା ଧର ଏଇଠି ଏଇଟା କି ଠିକ୍ ଅଛି ସୋ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଅଛୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମେ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍ ବ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ବାଏ କଲବା ବାଏ ମୁଁ କହିବି